Jest. Sam da premotam da... Ubo sam. Pa ćemo uspjeti. Gledalci, Rekomentari se. današnji novi video. Evo Izudine u novom modelu. Gdje si Izudina? Da vidim kako će vam se svidjeti ova današnja nošnja i da vidimo šta ima kod vas, kako podnosite ovu zimu, jel vam plavi. Evo. Izgleda ako pilot, ja. No worries, 5 eura jadni mi u bih sa ovakvim ljudima. Pa eto, ili ćemo nastaviti biti jadni ili ćemo nekako se promijeniti. Nešto mora. Hvala na 5 eura. Easy pilot. Znači sad imate, otvara se aerodrom se otvara u Gaćicama. To će biti ovaj aerodrom za komercijalne letove. Za Zenicu, Foču i tako to. Aerodrom se otvara u Gaćicama, avion polijeće matori. Nam je Easy glavna. Znaš kaki mu je špic dobar? Danas sam trebala vidim da kuham u šumi, ali evo nisam otišla iz jednog razloga i željela sam da popričam sa vama i da snimim video i da vidimo kakav je vaš odgovor i šta bi vi rekli na ovo se. Ajde da vidimo. Međutim, svi znate da ja i Hamdija radimo na YouTube kanalu, da ja toliko nisam bila aktivna na svom kanalu, ali evo, kao što sam i rekla, od sad ću biti aktivna na svom kanalu, snimat ću razne videe, kuhanje, bit će tu i svega pomalo. Dopijam na zadnjem videu, predzadnjem videu, kada ćeš Izudina otići kod Nane Hajrije, da je snimiš, da se malo ismijemo i da nešto naučimo, da izvučemo neku pouku. Od vas čovjek ne može naučiti ništa osim kako se krade. Znači, od vas čovjek ne može naučiti ništa normalno. Samo devijacije, kako se krade, kako se glupira, kako se pravi, kako se ruši evolucija, kako se pravi majmuni od ljudi i tako dalje. Znači, od vas čovjek sigurno neće nešto normalno naučiti. Njenog života. Svi znate da sam ja Nanu Hajriju snimala na Hamdinom kanalu prije 3 mjeseca. I tada sam naravno pozvala Nanu Hajriju, pitala da li bi se snimila za naš kanal, odgovorila je da. Poslije vaše komentara, ja opet kažem, nikad nikome nisam otišla da nisam se dogovorila sa njim i prije snimanja da vidim da li... Znači, prije svakog snimanja je se dogovorila sa ljudima koliko će se tu podijeliti novca. I onda ljudima kaže kad poraste ti ću pilu. Spremna ako snimam naravno priču neku koja je pozitivna i koja vas nasmijava i usrećuje, nikada nisam otišla nekome da pitam da snimim ako nisam naravno nazvala. Tako sam danas odlučila da pozovem Nanu Hajriju i da pitam da li bi za jedan snimak da snimim sa njom, da ispričamo neku pričicu kratku, ništa puno dugo. Ja. Međutim, Nana Hajrija je rekla da se više ne želi snimati i ja naravno sam rekla ništa, hvala ti Nana Hajrija, da si mi živa i zdrava. I ja znači, oni su u potrazi za novom baka Marom, ali to malo teže ide. Pustila slušalcu. Međutim, samo što sam spustila slušalcu, nakon 2 minuta zvoni ponovo telefon, pošto je memosan u imeniku Nana Hajrija, ja sam kontala neku sigurno nešto želi, kad ono njezina kćerka Ševala. Njezina kćerka Ševala kaže, a slušajte vi, svi youtuber koji ste vi meni... Ševala. Oj, Ševala. Je snimali. Ja ne želim da se moja majka snima bez naknadi. Zašto ne platite 1000 maraka da se moja majka snima? Moja majka je stara i ne... Dobro pitanje, jer vi ćete čitav život zarađivati od tog videa. Ja i dan danas 15-20 maraka mjesečno zaradim od legla plata. Nema veze što je prije 8 godina. I to je jako dobro da platite naknadu. Zna ništa, ali zna da se treba da se naplati video koji ona se snima. Odgovaram ja na to, njoj gospođo, mi kao youtuberi nismo nikome dužni da plaćamo. Malo se varaš, žena ti je dobro rekla. Tiš na meni da zaradiš lovu i daj mi dio ti. Ja, mijenjaju se vremena nova. Jesi dužna da platiš nekome ko što je Adox platio kad je snimao Mustafu. Znači, Adox mu je platio za to snimanje. Ne mereš Izudina druge ljude snimat, a ne platiti. Moraš sam sjeti sama ovako ko sad, pa pričat u kameru ti svoju priču, pa ne morat nikom platiti. Jebi ga. Međutim, ona i dalje svoju nastavlja priču. Ja znam koliko je vas snimalo Nanu Hajriju, sada ću nazvati privatnog advokata, ja ću se sa njim konstatovati, ja ću sve vas pozvati da vi svi Nani Hajriji...
Samo vi tako gutite sa svim ljudima i onda malo pomalo sve više ljudi prema vama advokate zove, prijavljuje, vako, onako. Platite od njezinih pregleda jer treba da joj date ono što je ona zaradila. Treba. Ja uporno gospođi Ševali objašnjavam da nije YouTube platforma onako kako oni misle i da nije... Ne, nego YouTube platforma onako kako vi mislite. To Adox od početka govori da ako snimate neke bake i djedove i na njima zarađujete novac, da je sasvim fair da tim bakama i djedovima dadnete dio tog novca. Znači... Jebote fair, mami da nije fair, pa kako možeš ne dat starijim ljudima, još ih ideš snimati i ne dadneš. Kako, eto, jebote fair. Da im dadnete dio toga što ste snimili, jer vi na osnovu tih baka i djedova zarađujete novac. I to je sasvim logično. Da ti samo kažem, Izi, da je sutra petak 4. po redu, mene još niko Izi nije gepekovu. Ni mene nije zabio u beton. Niko nije gepekovu. Pa reko da vidim kad će to skoro biti. Ako bi moglo ove hefte, imam posla. Već sam jednom rekla, međutim, i da nisam pod prisilom nikoga snimala, ni na Anhoj, niti... Amede! Hvala tam da Bog da ti, Allah, dragi. Thank you very much for 10 marks. Što više pričaju, više će komentara obrisat. A tam kad uđeš na klipove, sve samo pozitivni komentari. To je ljepota čitat koliko ljudi podržavaju. A zato prstići u YouTube studiju 24/7 rade. Rade šerbeđija. Što se tiče naših kanala i nikada nismo otišli prazne ruke nikom. Znači bez obzira ako je neko u... Niste vi prazne ruke otišli, vi ste otišli s kesom od 20 maraka i zaradili 800 maraka. Hajmo! Joj, evo čipova večera. Ahmed Šejić, $10 za majku bake. Za majku. Za majku bake i... Aha, za majku bake i djedove. Pozdrav, uvažena gospodo, Sead Pezerović, 5 maraka. Thank you really fucking much, you know about me. Actually. U financijskoj pomoći da je gladan, mi tu i pomognemo, naravno, i sranom i novcem. Ako pomognete i uzmete sebi po 1000. Nekome idemo pozitivnu priču, ponesemo naravno kesu, kafa, šećer i sve što slijedi ostalo u toj kesi. Nije ništa previše. Ne znam ja Nifa čitat, ja sam išao u šumu, izvlačio drva čitav život, ne znam čitat, pisat. Ja sam neobrazovan. Ali je ono dovoljno. Međutim, Nana Harija, kada sam ja zadnju priču, prvu... Imali ste vi dobrog učitelja koji vas je naučio kako vi to trebate raditi, srećka našeg. Ali ono što je moralno i ljudski, što i Kečina treba da kaže, bako, na tebi ću zaradit 200 eura, od tih 200 eura daću ti ja još 50 eura i to bi bilo fair. I zadnju priču, da kažem, prvu i zadnju priču sa njom objavila, žena nas je lijepo dočekala supom, ručkom i znači za sve pohvale. Međutim, njezina kćerka Ševala, evo sad nisam znala ni ko je Ševala, ni da ima kćerku u Hrvatskoj, međutim njezina kćerka Ševala je došla iz Hrvatske, napustila brak, razvela se i vjerovatno je nešto nesretna u životu, pa sad... A to, znači sad je žena nesretna što vam... sad je se ona razvela, kako ste vi bolesna porodica. Doma 10 eura, aha, na 2000, tamam nek si rekao da ti mogu upisat. Moram ti tamo pisat. Olovku uzet. Aj što i mene ne povedeš. Mora. Da ga popije i zadnju čašu zbog nje da razbije. Hajmo gdje 5 ljudi, hajmo gdje osvanit. Hajmo gdje osvanit. Ima li ko da bi išao gdje osvanit? Doma 10 eura, falat na 2000 eura.
kako ste vi bolesna, sad je ona nesretna, sad je ona ovo, zato što vam traži da ne snimate njenu majku džaba na kojoj ćete zarađivati pare. A ona je sad nesretna, jel de? Pa našla vas da handri. Joj, kako ste vi nevinarstva. Jest, nesretna. Žena nesretna što vam ne da krast preko žene zarađivat. Materi svoje, nesretna u braku bila, pa vam zato ne da. Ako me da zaradi, veli dajte vi meni youtuber da ja zaradim na svojoj mami. Uporno joj pričam da nikad nijedan youtuber neće dati nijednoj ženi, ne samo Nani Hajriji, nijednoj ženi neće dati da, naravno da joj plati. A zašto to? Jer mi kao youtuberi svi dođemo da zaradimo i svi živimo. Ne, vi stoka od ljudi gledate kako da zaradite i ovdje, a ne mi youtuberi. Od pregleda. I da ti snimaš kuhanje, ok. Tad možeš reći sva zarada je tvoja. Ja. Ali kad ti ideš snimaš nekoga na kome ćeš ti zaraditi novac i znaš da ćeš zaraditi novac, a ta osoba je u potrebi, trebaš toj osobi da kažeš, barem bi ja tako uradio. A to što ti pričaš, smrdi ti priča. Svi živimo od vašeg gledanja. I zato sam rekla da uvijek treba održavati svoju publiku i da držiš one svoje gledalce i pratioce da su zadovoljni sa vašim videom. Kao što sam je rekla, Nanu Hajriju sam pozvala upravo zbog toga zato što ste vi komentarisali da bi voljeli da je vidite. Međutim, evo ova vam se želja nije ostvarila. A zašto vam se nije ostvarila? 1000 maraka da traži Ševala Hajrijina kćerka, to je znači dno dna. Ti ne... Pa kako ste vi od ljudi uzmali po 1000 maraka za humanitarne akcije, pa to nije bilo dno dna. Kako to? Daješ... To nije dno dna. Meni je Mustafa za intervju jedan rekao 100 maraka i Adox je uplatio 100 maraka, iako na tome intervju Adox nije zaradio ni 20 maraka, ali Adox je uplatio, ispoštovo čovjeka, zato što je bila moja želja da ga snimim. Ja. Moja želja da ga snimim. Prema tome, ne vidim šta je tu bolesno. Materi da ona snima, ti držiš mater iz interesa. Zbog čega držiš iz interesa dok si ti rekla da tebi 1000 maraka? Žena drži mater iz interesa zato što ne da njima da je snimaju. Potrebno da bi... A ne drži ona mater iz interesa. Šta? Jebo majku, koliko je to sjebano. Ona štiti mater od interesa. Ona štiti mater od interesa Ramulja. Vjerovatno je žena upoznata na koji način vi funkcionišete i kako radite. Pa nije žena glupa, ali sad ne valja ta žena, jel da? Nane Hajrija svoju neku pozitivnu priču dala. Dobro jutro i onda je svima. rekla da će zvati advokata da vidi koliko košta pregled, koliko košta like. Ja. Svi koji youtuber koji su je snimali da će nju platiti zašto ona ne zove se ona, zašto oni zovu Nanu Hajriju, ona ima 90... Vidi Zodina, prvo da ti nešto kažem. Vi svi koji idete te babe i djedove i nane i bake snimat, vi bi prvo trebali da dobijete dozvolu od tih osoba da ih snimate. Tako znači, ako ne može ta osoba da vam dadne dozvolu, neko iz bliže familije bi trebao da vam dadne. Tako radi Pomozi ba. Znači, prvo dozvola da se snima. Dođe ti kaže, mi smo dobili to i to, da li bi mi mogli vas snimati, da li nam dajete verbalnu ili pismenu dozvolu i tek onda, a ne tako ko što ti kažeš. 2 godine, ona ima kćerku koja je uzdržava i sve ja to poštujem, ali ti kao Ševala što si upoznata sa tvojom majkom Nanom Hajrijom je snimao Rahmetli Mirsad Tutmić i znate kakve su se sve scene dešavale između vas i ja puno toga znam o Nani Hajriji da je nakon 7 dana došla porodici od Mirsada Tutmića tražiti novac. Međutim, to Nane Hajrija 100% nije, to je uz nagovor tvoj kada si došla iz Hrvatske da tražiš novac. I evo sad ću ti reći da se čitav život svodi na novac i da iskorištaješ svoju majku. Na koji način? Ima im ko reći na što im se svodi čitav život. Čitav život Ramulja se svodi na krađama novca, na muljanju, na humanitarnim lažnim organizacijama. Onda kad vas neko provali, onda je taj neko problem. To je se desilo i ovoj ženi, i meni i svim ostalima koji su govorili o vašem kriminalu. Svi su loši, samo su Ramulji dobri. Tačno. U ime Izudine i Hamdije i Svetog Hamdije, amin. Načnemo na ovaj, neko će i snimiti, daj ti meni pare, ni manje ni više nego 1000 maraka. Ja ne znam da ti 1000 maraka potrebno da začepiš te svoje rupice gdje se šuplja i da li... 1000 maraka je potrebno da platiš osobi koju želiš snimati za kreiranje svog propalog sadržaja. Zato je potrebno 1000 maraka.
A nije potrebno da se ti torokušo odvratna propala lopovska tako odvratno degenerično ponašaš prema ćerki te gospođe. Ti je trebala toliko novca. Naravno da sve to poplaćaš što ti kažeš, evo ja ti sad dajem prednost, pozovi advokata i prijavi naravno svi koji su je snimali, počevši od mene, ja sam prva koja sam... Ti nisi u poziciji flundro propala lopovska da bilo kome daješ prednost u bilo čemu. Ti si u poziciji da začepiš zvaljurde smrdljive malene lopovske. Ti si u toj poziciji flundro propala. Jednu samo je snimala, a ove ostale naravno ti vidi koliko sam ja zaradila na Nani Hajri i vidi ti da li sam ja... De nek neko nađe taj video o snimanja Nani Hajrije i nek mi samo napiše u čatu koliko je pregleda bilo. Pa ćemo reći odmah koliko je Zudina zaradila. Ajde začas nađite mi taj video te Nani Hajrije i recite mi koliko je bilo pregleda na tom videu. 1000 maraka zaradila, ko što vi tražite za jedan snimak. Međutim, uopšte mi nisi bila u interesu, ni da tebe snimam, niti bilo koga. Htjela sam Nanu Hajriju snimiti i ja sam Nanu Hajriju, rekla sam prvom videu svog kada sam je vidjela, da sam čula. Ne možete dobiti novu baku Mare, marš u pičku materinu, lepo. Za nju, ali da je nikad nisam vidjela uživo, bez obzira što je tu moje rodno mjesto Orahovica, nisam poznavala ženu. Međutim, upoznala sam je prvi put i opet na moj dojam je Nana Hajrija sasvim na svom mjestu. Međutim, uz takve kćeri... 110.000 pregleda. Sad ćemo ovako da uđemo. Sad ćemo ovako da uđemo. Uđi mala, uđi mala. Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na. Sad ćemo da vidimo gdje mi je. Gdje mi je? Gdje mi je? $110.000 pregleda, koliko traje video? How much watch is on your swatch? Reci mi koliko traje da ti ubodem koliko su uzeli. Znači, Bosna i Hercegovina, otprilike $2 je po 1000 pregleda, evo stavit ćemo ravno $2. Znači, ramulji su 110.558, dobro, 110.000. Znači, ramulji su na tome videu, ako je $2 najniži 1000 pregleda po, zaradili $250 na tom videu. Tu neđe! Znači, piše između 250 i 440. Nek si mi rekao, ruka me zaboli ovako. Evo stavit ćemo neke najniže, 250. Znači, zaradili su 400 maraka na tom videu samo. Tu neđe. Znači, 400 markica su zaradili, lagano. Koje podgovaraju u tim godinama doista neće dobro stići i zato sam danas odlučila da kažem da više u životu, znači ovi svi što sam i ja snimala, da više u životu nikada neću doći snimiti pojedine. A zbog čega? Puno ih zajebi to i neće doći snimiti. Evo sad ću vam ispričati još jedno. Nećeš, zato što se ljudi konačno osvijestili, počeli su gledat vaše joj što mi radiš, joj što volim što padate. Koji paket Surfsharka preporučujem? Pa od godinu, brate moj, 50-100 eura, koliko ono bi? Još ako moj kod ukucaš, ajoj. Volim što se vraćate na fabričke postavke, znači mislili ste da ste nedodirljivi, mislili ste ne možete nam ništa, možete samo otresat ušima, vidiš? Ja i danas otresam ušima, tamo me zabolile. Vidiš kako ljudi jebu sad, jebu ne vade. Jedan slučaj koji se desio u vezi naših snimanja naravno. I zašto narod ne želi da, evo pitate se zašto narod ne želi da snima ugrožene ljude, zašto narod ne želi da promoviše nekoga, evo sad ću vam ispričati još 2 slučaja šta se dešava u zadnje vrijeme. Svi ovi youtuberi koji su snimali, naravno svi znate da ima nas mnogo u Bosni i Hercegovini, ali jedan od najpoznatijih znate ko je, neću ga ovdje spominjati, tako smo mi krenuli sa YouTubeom snimati. Jedan od najpoznatijih, Srećko Stipović, brat naš. Sve razne ljude, počevši od Bake Mare, Robinzona i ostali. Međutim, jedan dan
Hamdija kad god je išao kod Robinsona, 2 ili 3 smo snimka odradili, Hamdija kad god je otišao kod Robinsona, nikada nije otišao bez marke snimanja. Znači uvijek je ta bila kesa i 100 maraka da se dadi Robinson. Fino je to. Na svu vašu bahatost, na dijeljenje košćura ljudima. Ado Nukiću, hvala ti, brate. I to, drago mi je da je došao dan kad vas ljudi jednostavno odjebu. Jebi ga, šta ćeš? Na psovanje majki, djece i svega. Šta ćeš? Došao je dan kad vas ljudi odjebu. Šta ćeš? Prvi snimak Robinsona, ne znam, mi dolazimo, snimamo priču, prije toga sam ponijela kesu halal bilo, pardon, i da. Znaš koliko ste klipova mogli s Robinsonom snimiti, samo da niste krali humanitarne pare. To je taka kočnica da nema šanse. Ja sam 100 maraka. Snimili smo kratku priču od 18,5-19 minuta i krenuli smo naravno u svojoj kući. Drugi video sa Robinsonom je bila riba. 4 komada ribe je ispečeno i naravno tu smo sjeli, pričali, malo došlo do Robinsona i te ribe su 20-30 maraka, vi uzeli 200-300-400 na videu. I nemoj džaba srat. Naravno, opet je Hamdija dao 100 maraka. Znači, nijedna priča što se tiče od nas nije došla džabe i nikad nismo tražili da s time što dođeš do Vlašića od nas, da imate trošak, gorivo i sve ostalo. Pa vi odete na Vlašić, kuhate za sebe, ne kuhate za druge ljude. Ja. Odeš gore, kuhaš za sebe, u šumi i snimiš to. I šta sad treba neko da ti plati gorivo što si ti otišla kuhat za sebe? Treba. Onoga što dadnete, ali opet ideš na rizik. Od pregleda zavisi koliko će biti, od plaćenosti zavisi isto koliko će biti. Uopšte nismo razmišljali u jednom trenutku da li će biti pregleda ili neće biti pregleda. Jednostavno željeli smo svim ljudima da prikažemo one ljude koje one vole da se druže sa njima. Isto tako, poslije drugog snimka, Hamdija poziva Robinsona da ga snimi još jednom i on onda to odbija. I to poštivam, završili smo tu priču da Robinson odbija snimanje, razumijemo sve. Međutim, znate u čemu je poenta kod naših ljudi? U naših ljudi je poenta što smo mi... Jebi ga vreo, šta da radim sa njeg? Moram ga ovako održati turat. Prije 3 godine bili ugroženi i sada si stao tu malo na YouTube i ne bi ti zaradio, nego ostani truhni naravno gdje si i bio, ali vidite, ovi pojedini ništa ne znači i naravno, kao što sam je... Vi treba da truhnete gdje ste i bili i da se vratite. Vjerujte sad kad bi završili svi u zatvoru. Ne treba još. Meni je prvo došla porezka, pa 4 godine kasnije najebu. Njima će isto doći kad bude najljepše. Ne treba još. Stani da još malo šta postignu, pa će onda najebavanje doći. Djecu vam oduzeli, nimalo mi ne bi bilo žao. Vi ste jedina porodca zbog koje mi ne bi bilo žao. Zato što ste svojom bahatošću, svojim psovkama, prijetnjama i tako dalje pokazali ko ste i šta ste. Znači vi ste pokazali koji ste odroni, vi zaslužujete da se vratite ponovo tamo gdje ste bili, da vas neko nabije nogom i da vam više Omdro, šta zaradi? Nemam ti šta računat, 200-300 hiljada maraka mjesečno. Šta ti imam računat, znam na pamet. Kad ne dozvoli da se ponovo dignete. Zato što vi to ne zaslužujete. Zato što ste gamad od porodce. Rekla nikad više u životu ne bi snimila Robinsona. Ima 1.000.000 pregleda, a ne 50-40 hiljada. Znači milionske preglede da mi doneseš neko snima. Znači nije bi ti došla više da platim nekome. Evo isti slučaj sa Hajrijom Nanom. Znači što se tiče Nane Hajrije, ja opet ostajem da je Nana od 92 godine. Ja je potpuno razumijem. A što se tiče njezine tirke, od mene nikad nećeš dobiti marku da te ja. Jo, Izi, šta uradi motorka? Jes vidjela? Šta uradi motorka? A vjeruj, kad sud dosudi da će dobit, ona će dobit. Ti možeš vikat i govorit koliko god hoćeš, nećete dobiti. Ti ne platiš, ide zapljena, pa ti samo gledaj. Snimim ni tebe, ni Nanu Hajriju, tako da morate iz Udina prepisati sve što je u vašem vlasništvu na druge ljude da bude njihovo, da vam ne mogu oduzeti. Sad, da li vi imate ljude kojima morate prepisati pa da nastavi biti vaše kod njih? Ili nemate takve ljude, to vi vidite. Završeno snimanje sa Nanom Hajrijom. Moj će gledao od Nane Hajrije, kada sam bila snimala, tu je bio njezin sin naravno, koji živi u Donjem Spratu i naravno on mene poznaje kao dijete, tu smo se ispričali, naravno sin je postupio. Nisam, ja samo pilotiram kad trebam gdje da se uštekam. Jedino tu manevre radim. Ispravno izišao mama ti. Da li imate vi ljude koji će za vas otvoriti na svoje ime kafić i neće biti vaš, a vaš će biti, a neće biti vaš? Da li imate vi te ljude ili nemate?
se snimi, sve u redu, to je bilo, ali sad kao kćerka, ko što je vidjela da ima na raznim kanalima neki pregleda, onda je ona mislila da na tih pregledima se zaradi 1.000.000 maraka. Ne sipa iz grane. Što se tiče, kažem opet... Ne zaradi se 1.000.000 maraka, ali smo vidjeli koliko ste zaradili na jednom video po video, nakupi se... Na svakom po 1.000. Nemoj lagat ljude. Nani Hajrije, ja kada sam krenula prvi put Nani Hajriju, ponijela sam naravno kesu, u toj kesi kažem opet kafa, šećer, cigare, solki, sve ostalo što ide. A to se nosi standard kad ideš nekome. I nosi se svakom. Svakom se nosi i snimo ga, ne snimo, ne ide se prazni ruku čovjeku u kuću. Šećer i to je to. To za 13,5 maraka kupiš sve. Kesa. Ali što kažu, poklonu se ne gleda u zube. Uvijek je tako bilo i nikada nikome u životu ne bi otišla bez... Black Spider, znam koja je najgora kletva. Da Bog da ti čitav život s rukama iznad glave. Hvala ti Irene, brate moj, na 24 mjesece. Da Bog da ti Allah dragi. Pristanka da ga snimim. Što se tiče Robinsona, svi znamo da je Robinson poznat i da ga svi su snimali, a i da mu nikad niko u životu, evo da kažem, kada smo bili prvi put kod Robinsona, onda je... I vidi sad Irene recimo ulogu tog Surfsharka. Promijeniš IP i uđeš na Tabih Agency. I onda živiš u zabludi da ti mi ne možemo biti IP. Rekao prvi put u životu da mu je neko dao novac, to je bio Hamdija. Znači 100 maraka. Nikad nikom u životu nije od svih youtubera koji su ga snimali dao ni marku. I onda je vjerovatno ona kruži naša priča, znaš, onaj seljački narod, hej, što on tebe snima, on zaradi, ti od tog nemaš ništa. I u tome se stvorila frka između ljudi i sad oni misle ako ja tebe dođem da snimim, da sam ja zaradila 1.000.000, da ću se ja obogatiti na tebe. Međutim... Nisi 1.000.000, ali po videu zarad $200 je velika lova, to je nečija penzija u Bosni po videu. Ja. Ti bi ko kečina, jel da 40-50 videa na jednoj osobi i da tu ne... To što ste se vi navikli na 400 maraka i 1.000 maraka da to nije sad nešto puno, to ne znači da i dalje to nekim drugim ljudima nije puno. To što se vi navikli. Nema ništa, nikakve koristi za tu osobu. Pa mi smo vidjeli da je kečina na jednoj baki zaradio 15.000 maraka. Ne trebaju ništa dati, jel da? To tako nije uopšte i to svi. Što se tiče Robinsona, kaže da živi u prašunju, hajmo reći u Navlašiću, stvarno je bez struje, bez to poštiva. Što se tiče kao njega čovjeka i pojavi, jako su fini, dočekni, ja ne znam u čemu je problem, pa je on... Koja je daje, ja je znam samo. Pa znam, rekla mi mama. Samo moment da na ovom lažnom joysticku. Dam, ali kad dam. Ne dam kad ne dam. A kad dam. Rekao Hamdi da se ne želi snimati. Ja sam opet kažem, poštujem svačiju odluku. Kogod kaže da se ne želi snimati, poštujem svačiju odluku. Međutim, poslije našeg razgovora, nakon 3 dana njega snima jedan youtuber, neću da ga imenujem, svi znate ko je. Mene zanima da li oni imaju sad ove stalne linije za Foču i Zencu iz Gačica. Kad ide taj avion, koliko je karta? Onda sa njim snima priču i evo zašto kažem da je ljubomora. Ljubomora je najviše koliko se meni čini na Hamdiju. Zbog čega je na Hamdiju? De, faću, upali balansir, bogat, nek se zagrije. Zašto da bude Hamdija uspješniji od mene? Ja sam 50, 60, 70 godina prošlo, nemam ništa. Ko da je nekome Hamdija kriv? De, faću, nahajcaj se, malo i balansir pripremi. Treći slučaj. A nema ništa, vidiš kako ste vi bolesni. Pičkava materna raspala, kako ste vi bolesna familija. Koji se što se tiče Robinsona, nikada nisam ošla znači prazne ruke i nikada ne bi ošla prazne ruke. Sa Robinsonom je uvijek bila prisutna njegova supruga, s time da ona gospođa nije htjela na kameru. I ja opet kažem, niko ko ne želi na kameru ne mora ići. Treći slučaj koji mi se desio, da vam ispričam, žene pojedine gadne, koliko smo mi pojedine žene kvarne da nam nema kraja. Ispričat ću vam danas, znači za ta 3 slučaja nisam htjela, ali hoću da znate samo na što je naš narod spao i šta naš narod gleda, samo interes, koliko ćeš ga pogurati, toliko mogu. A vi ne gledate, jel da interes? Vi ne gledate interes. Pa vi ste išli u Jablanicu, čovječe, ko bi Agi da pomognete, ti si gledala Đeš maznu kakvog bakra dole. Ti si u Jablanici gledala Đeš kakav oluk skinuti. Naime, gospođa Mira koju sam ja snimala
iz Zenice, prvi njezin poziv da dođemo mi da snimimo. Vi znate da sam ja otišla i naravno nikakvu naknadu nisam tražila, ni da ih snimim, ni ništa, nego sam eto onako tražila da priču napravim. Gospođa Mira prvi dio kad je odradila, zahvalila se naravno, krenuo joj posao. Na što stojim i ispoštovala nas. Drugi slučaj, gospođa Mira sa nama, lijepo, fino, otišla porodici dole Bošković, kupla namirnice, učestvovala u našem humanitarnom udruženju, sve u svemu, svaka čast. Krenuo je posao, žena zahvalna i ja joj se naravno zahvaljila. Međutim, Mira nas silno zove, mi smo došli iz šume i zove, eto, iz Udina, ja bi htjela da vi dođete da snimite. A ja, to je ona Mira, ona što glumi Hećima. Ona s onim preparatima kakvim, ona liječi od išijasa do rakova, tuberkuloza, tripera, sifilisa i ostalog. Jednu priču sa mnom i sa mojom izliječenom pacijentkinjom došla iz Amerike. Ja kažem, Miro, ne mogu večeras, a može sutra, haj molim te iz Udina, eto večeras će biti kod mene pa da to završimo da vi napravite snimak. Krećemo mi u 8 sati na večer. U njenoj ćemo kući snimiti, porazgovarati sa tom pacijentkinjom iz Amerike. Međutim, kad sam tamo došla, žena jedno dna, znači Amerika i njena kultura je na nuli, znači. Sjedimo mi i prva njezina riječ, ako se ja sad snimim za vaš kanal, šta ja imam od toga? Prestačite ga na fabričke, Mira. Dobro te pitala odmah na početku. Šta fabričke, ona ima od toga? iglica i... Ona zna da vi imate od toga. Imao šta ona od toga? Ima od toga. Evo reću vam, i ja njoj kažem, gospođo, koliko vi zarađujete na pregledima, a koliko vi zarađujete na lajkovima, a ko snosi trošak od čega vi to živite, koliko se to plaća, to je njezina riječ. Ja njoj kažem, gospođo, ne interesujete koliko se zaradi, šta zaradi, nekad si na nuli, a nekad si na pozitivnoj nuli, sve zavisi. Ovo ti je Rankes, odradiš danas na jednom kanalu i pripremiš 2 klipa za sutra za kanal i preko straje. Znači 3 uploada s jednim obaviš. Pregleda, nisi nikad na nuli i nisi nikad na pozitivnoj nuli. Nikad. Znači uvijek na... Tamam da nema uopšte zarade u parama, ti si opet u plusu jer ti se vrši promocija tebe preko bilo kojeg videa. I ne mereš nikad biti na nuli, uvijek si u plusu. Pregledima imaš neku zaradu, bila ona euro, 2, 3, 5, 10. Znači nisi nikad na nuli. Znači što se tiče sa gospođom Mirom, ja nikad nisam imala neke velike preglede, ali nije bitno je ljudstvo. Opet kažem, nisam zbog pregleda samo tu sam da se družim sa svima i da pomognem svakom. Jebe se tebi koliko pregleda ima nego koliko zarade od tog ima. Znam da nisi pregleda. De, ubacite link Discorda isto. Zapitkivat odakle nama, otkud nama YouTube, kako smo mi počeli raditi, koliko mi zarađujemo, kako nama to ide. I onda naravno ja takve žene ne mogu da podnesim. A zašto ne mogu da podnesim? I ja kažem, slušaj ti sad meni. Ne možeš ti nikog da podneseš ko ti postavi neko logično pitanje. Nikog. Znači logično pitanje ko ti postavi, ti ne možeš nikoga da podneseš. Prvu koja je Mira, za Miru se nije ni znalo dok je Izudina nije na svom YouTube kanalu objavila. Za Mira i nije postojala dok je Izudina nije na svom kanalu objavila. Nije. Žena se rodila nije dok je ti nisi htjela snimiti. Ja rada sa melemima, ali ne u tolikoj količini koliko sada radi. Ja sam Miri napravila posao. I šta je dobila za uzvrat? Dobila je za uzvrat razvijen posao koji danas ima mušterija. Međutim, što... Hoće tebi Izudina biti žao kasnije kad budeš malo starija, hoće ti biti žao ovim zalješćina što si snimala. Tebe, gospođo, interesuje. Ako ćeš ti stati pred kameru, ti si htjela da se ja doglasiš, a ne ja. Nisam ja tebe zvala. Evo imate ljudi link Discorda ko želi da se priključi našem Discord kanalu, SSV ubacila link, kliknete i tamo je ekstra raja. Ti si mene zvala da se snimiš, međutim ona je počela sa mnom, ja sam rekla tebe ne bi stavila na svoj YouTube kanal da mi dadneš 1000 maraka. I opet kažem, evo sad kažem ti bi nju za 1000 maraka još odvela kući. Krke bi je odvela. I zadnju čašu, zbog njega razbije. Nisam mi otvorio. Armagedon je nešto, samo malo streamlabs.com. Nisam ni logovan, kako brišem historiju, da mi ne policija uletla, pa me odloguje s ovoga. Recent events. Armagedon od Egamre 10 eura, kakav si mi lutko, jel te opet neko dirao osim žene ljubi brat? Hajže, ali ne, popio sam ja flašu vina, falat na 10 eura. Ne dira me niko za sad, dobro je.
i večeru i sve, samo da Minja legni. Budući i nadalje. Nikad više nikome neću raditi reklamu besplatno, niti ću više otići ikome da reklamiram ni odjeću, ni obuću besplatno, ni meleme, ni... Znači što god... Ja diram. Pa zato što ti imaš jedina pravo da me diraš. Osim žene, žena apsolutno ga nije dirala. Pa osim žene pita jel te dirala cura, ljubavnica, neko. Tako ja. Pa pita čovjek, ne znam, mora pitat. Ko pita ne skita. Nemoj ruku. Nemoj morati harakiri ovdje pa švikat. Nemoj da. Men su uvrćali i više pa nisu mogli. me bude u budućem. Nažalost, ne može se promijeniti glas ovdje, može na OBS-u, ali ovaj kanal ide preko YouTube-a normalno. Od sutra navečer ističe blokada tamo, pa od subote nastavljamo tamo. Još jednom napominjem, zahvaljujem pratiocima sa TikToka koji su zapratili nakon reklame glavni kanal, prešli smo 5000 u inat hejterima. Ko zvao, evo samo ću reći, u buduće kome bude zvao, moće izlazak se plaćati. Da li ja zaradila milion na tebi, 2 miliona, 20 maraka ili 30 maraka, ti ćeš prije nek što ja krenim mene platiti ili te neću snimati. Što se tiče mog kanala. Moje snimanje u buduće da ja nekog reklamiram, znači ako je u Bosni ovdje, približno da ga ja reklamiram, evo sad ću na primjer reći zašto ti to govorim, ako hoće neki restoran da ga ja reklamiram, moja će cijena biti 1000 maraka. Moraš PDF iz Udina sastaviti cjenovnik za, nije investitore, kako su, a oglašivače, cjenovnik za advertajzere, domena šumskakuharica.ba, pa fino email signature središ, pa središ dkim, rkim, one tamo zapise, pa fino to PDF priložiš kao prilog attachment, pa poštovani, tolike su cijene, možete vidjeti. Namre ovako bas, seljački, 1000 maraka. 1000, jebem ti seljačinu kad mu je 1000 maraka uvijek golemo. A zašto će biti cijena 1000 maraka? Jer najmanje cijeni... Pa ja se ne bi reklamirao na vašem kanalu kad bi vi meni nudili 100.000 maraka. Da se reklamiram na lopovskom i kriminalnom kanalu gdje će ljudi poslije mene... Nije to lopavski kriminal, to je najpoštenije čovjeka na svijetu, što je do Amerike poštenje njegovo stiglo. To je od njega kanal, nije od... Pajaca vama i vašim radnjama, jadan taj restoran koji pristane na to. Svoj rad. Odem ti u Zenicu, odem ti u Sarajevo, odem ti u Tuzlu. Ni taj restart nije pomogao, svakako hvala, onda je do operatera. Onda ili je sjeban router ili ti operater ne da da ga vidiš. Neko je čudo. Zavisi da li si preko... Kako si spojen. Odem ti ovdje da te promovišem, bez marke naknade, dođem tamo i na kraju tebi stvorim posao i... Šeruj internet s mobitela pa vidi da li ti Wi-Fi iz kompjutera vidi taj internet. Ako vidi, onda je do routera. Ti se meni na kraju... Ako nije, onda da ti dadnem za CMD komande. Mislim da mi se zahvališ, ti pitaš, druga gospođa pita u moje ime. A zašto pitaš u moje ime? Sve što imaš pitaš ti mene, a nemoj drugome dale da me pita. Sve što kome treba, nek mene pita. Ja mislim da sam ja najiskrenija i najpoštenija ispala što se tiče ovih sviju. Znamo mi da ste vi najpošteniji ljudi na svijetu, vidjeli smo mi to mnogo, vi ste nama dokazali na mnogo načina kako ste vi najiskreniji i najpošteniji ljudi. Sad ću vam reći. A nešto mi u toj uniformi izgledaš isto francuska sobarca. Sve jedan YouTuber koji snima, nikada niko neće doći džabe da snima. I svaki YouTuber naplati svoje. Međutim, ja sam radila u dobrotvorne svrhe. U mene uvijek halali... Kako neće džaba doći snimat, onaj Dolina Lašve će meni doći da roštiljamo džaba. Džaba će čovjek doći 100%. Eto, pitaj ga, kako neće džaba? Sevap. Mene će Sevap i halalu kopat. Najiskrenija i najpoštenija ispala što se tiče ovih sviju. Evo sad ću vam reći, sve jedan YouTuber koji snima, nikada niko neće doći džabe da snima. I svaki YouTuber naplati svoje. Međutim, ja sam radila... Evo vidiš, Adox je plaćao za intervjue drugima. Plaćao. U dobrotvorne svrhe. U mene uvijek halali Sevap. Moram ja otići pišat. Samo mi pričajte. Ja uvijek hoću dobro svako i na kraju to dobro iziđe mi na nos. U buduće, kogod se bude bavio... Hvala za PlayStation. Šamponima, ne šamponima, restoranima, hranom, da ga ja reklamiram i da se ja tu pričam. Neću više za svakog mi pričati. Zašto neću za svakog pričati? Jer ne cijenite, znači, ni sekundu onoliko koliko mi truda. Ko će vam doći u... Pa ljudi, naravno da ne cijeni ljudi kad ih neki kriminalci reklamiraju. Ko bi normalan cijenio da ga kriminalac reklamira i ko bi normalan... De ti meni iz Udina reci. Evo, pitate Adox sad. Ti si toliko prijetnji iznijela ljudima. I ti i Hamdo. Toliko ste vi prijetnji iznijeli ljudima. Evo, 4. sedmica kod mene prolazi. Ništa od tih vaših prijetnji.
Tvoj čovjek meni pisao, ja ću sad od tebi da objavim stvari, tiš mene molit, plakat ćeš na koljenima da ja to obrišim. I jesam li plakao na koljenima? Pa ne možeš ništa objaviti o meni što već nije objavljeno. Gdje su te vaše prijetnje? Gdje je ta vaša sila? 8 sati, u 9 sati, najveće da vas snimi, da bi vas opet reklamirao, neće niko. Zašto zamjeram gospođi Miri? Evo sad ću reći, gospođi Miri razumijem da je pacijent. A taj pacijent nije popunio onoliko praznine koliko je Izudina sa svojim snimkom od pacijentkinja koja je došla navodno iz Amerike. Čast vama žene u inostranstvu, čast vam gdje god bile, znači ja vam se divim, ovoj divnoj publici ovim ženama. Ali ovim pojedinima ću reći, niste mi ni do koljena. A zašto mi niste ni do koljena? Zato što ne možete sa mnom upravljati kako vi hoćete. Ja sam za dobro... Pa samim tim što je neko vani, nisi ti njemu do koljena. Jer ne bi bio vani da nije sposoban da bude i vani. Pa dobro. A ti dalje od svog... Ja sam sposoban da budem vani, pa nisam vani. Nije to baš tako, ali haj. Od svojih gačica nisi makla, jedino gdje si otišla, obišla kanton i to ti je bio domet. Evo ti krv izvijeni. Dirni me, gotov si. Znači to sam rekla istinoć onoj gospođi koja je bila. Znači ne bi te snimila da mi dadeš 1 milion. Ljudi, 100 ljudi u live na drugom kanalu, to je predobro. A hajde tamo turite mi like. Pita me na kraju, eto ako sam nešto pogrešno rekla, izvini. Kod mene nema izvini. Jednom si rekla i završila si. Moj odgovor je bio konačan. Na moj kanal nećeš doći da bi... Nakon što osoba krade humanitarne pare, nikog ne boli kurac da li kod nje ima izvini i da li kod nje ima bilo šta. Nakon toga sve u vodu pada, ali sve što postoji. Vidiš, i vi ste jednom ukrali i završili ste karijeru. Eto sad ti ja ovo rekao isto. Jednom ukradeš i gotovo. Maraka. Vrati se u svoju Ameriku, odakle si došla i dan danas nastavi sa svojim preparatima koji ja nemam ništa protiv. Rekla sam opet, sinoć i u buduće, nemojte me više zvati da vas reklamira. Bez 1000 maraka. A zašto neću? Kako god vi svi znate, kad ja odem snimit, nekog tražite za uzvrat 1000, ja tražim za svoj rad 1000 maraka. Zašto? Da li ću imati preglede ili ne? Dobro, ti imaš pravo tražiti, sad da li će ti ko dat, to, eto. A ti možeš tražiti 1.000.000 ako za video. Rad ne vrijedi 1000 maraka. Tvoj rad, nisi ti školovani profesor, direktor, doktor, inženjer. Toliko doktor, inženjeri ne odu po jednom danu, ne uzmu. Tvoj rad ne vrijedi toliko. I toliko ti samo luđak može platiti. Niti tvoj kanal vrijedi. Mera, piši sad ovako, u CMD-u, otvori CMD kao admin i piši ovako. Prvo napiši ip-config al, da ti se učitaju sve konekcije na računaru. Zatim piši ip-config release, da oslobodiš svoju konekciju računara sa konekcijom provajdera. A zatim piši ip-config renew, da nanovo ostvariš konekciju sa svojim ISP-om. Ako ti ni to ne pomogne, ja ti dalje pomoći ne mogu. Da se neko reklamira da ti plati 1000 maraka. Ti 1000 maraka možeš platiti na televiziju, na Face TV, na N1 i da ti se reklama mjesec dana vrti tamo za 1000 maraka. Ko je budala dat tebi 1000 maraka? To me apsolutno ne interesuje. Bitno je od sad da će se moj izlazak plaćati 1000 maraka. Pa ne mogu ni ja hodam u prazno, naspijem goriva, odim. Dođem ti na mjesto. Ostanem s tobom 2, 3 sata, 5 sati. Univerzalni ne bi zato što mi je odvratna. Znači, nisam Šta li je univerzalni pitao u čatu? Odvratnije žene sreo dugo vremena. Toliko mi je odbojna, ja ti ne mogu to objasniti. Znači, ko to meni plaća? Ja ne znam hoću li imati pregleda, ili neću imati pregleda, što dovodim sebi? Kakva je uniforma, Almir 2,5 eura, uniforma pilota, otvorilo se, aerodrom se otvorio u Gaćicama, avion polijeće, baš nisi čuo. Puteve, niko to ne naknađiva. Vi mislite da je to samo evo gorivo sjednim im... Niko ne naknađiva, ljudi, nemojte naknađivati. Nije ni to pomoglo, zovi ovoga provajdera, ne mere se riješiti to tako, moraju ti nešto zamijeniti. Ljudi, jebem te nepismenu. De prvo nauči pričat, de nauči pisat, de budi insan. Ima i auto troška, imamo i mi troška, gdje god sjedniješ moraš jest, gdje god odješ moraš nešto pojest, ostavljaš. Ja, još ti ljudi što vi njih idete snimate, treba da vam plate, jeli, za večer. Normalno, pa sve. Vas raspale. Sve da plate. Kod kuće nespremnu, međutim, haj sve ide čovjek da dobro svakom učini. Od danas ću malo
staviti tačku na pojedine živote i na pojedine ljude. Opet kažem, od danas sam bila sasvim dobra, nikada više neću biti ni popustljiva, ni dobra prema pojedinim ljudima. Sve što si više dobar, sve si gori. Pa jel to, evo ti si rekla nećeš biti ni popustljiva ni prema meni. Ja čekam i tvoju tužbu, čekam i ambasadu, čekam ja čekam neko zabije u beton. Čekam sve, ali ništa. Vi ste samo bla, 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 bla. Ništa drugo. Samo bla, 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 bla. A zašto to kažem? Toliko smo gladni porodica nahranili, toliko smo siromašni ljudi nahranili. Jeste, ali ste im po 1000 maraka uzeli kad goste im skupljali. To ne smiješ preskakati da spomeneš. Toliko ste para pokrali. Vi jedna familija, da mi svi skupa nećemo toliko dugo pokrasti. Vi ste u rangu onog Mustafa Alajmovića. Ljudima pomogli, da na kraju je niko, svi su nezahvalni. Ja ne znam šta je sa vama, u čemu je vaš problem? Naš je problem u tome što vam ne damo po 1000 maraka uzeti sebi za gorivo. Jest ovo lako, jebo. Koliko je ovo lako? Cranberry, $10, iz Udina Brlje kao Berlinac postaće monolog, kanal za lajanje i laganje. Great job, svako dobro živ bio. Hvala ti $10. Imate neki problem koji je neizlječiv. Kaže, nije boli sve. Imamo neizlječiv problem, a to je da ne volimo slušati kako neko skuplja narodu pare i pritom uzima sebi. To je naš problem, ni sa čim ga izliječiti ne meremo, nema ti tableta. Što boli. Tu je u pojedini ljudi. Nemojte molim vas shvatiti da ovo govorim našim vjernim pratiocima i gledalcima, ali jednostavno nemamo mi bolest nikakvu, mi samo vidimo vaš kriminal. Vi ste sami sebe srozali onog trenutka kad ste počeli krast. Da ste nastavili biti šumski kuhari, snimat se, glupirat se, uspjeli bi, možda bi se... Mogli ste sad imati svoj shop sa šumskim kuharem, sa izrezbarenim stvarima, prodavat, snimat, bit unikat, bit original. Ovako ste samo propali lopovi. Sad imali 100.000 pratilaca, ne bi vam niko ništa rekao. Niko ništa. Eno, Rami Zmaj na humoru zarađuje, mnogi zarađuju. Ja. Ali ne, vi ste htjeli odjednom u nebesa, a ne znate ni kako zakon funkcioniše. A nije problem ni odjednom u nebesa, kako god, sam ne smiješ biti lopov. Ništa. Sad kad nema više udruženja, sad prpa, sad su vam svi krivi, samo vi niste krivi. Dođe neka vrijeme kad se čovjek mora otvoriti i kad mora sve ovako direkt reći ljudima u facu, ja ne znam Pa ti se otvaraš 15. put ovako i mi ti 15. put to efikasno obaramo. Šta je sa svijetom? Kogod misli da može YouTube kanal da radi, da funkcioniše, ja ću mu pomoći koliko mogu. Svi uzmite telefone, uzmite... YouTube kanal može da funkcioniše bez da tiko šalje pare. Kao na primjer Doma 20 € sad. Garavu, jel? Bil ti. Daj mi reci bil ti. Jesi potrebio. Bil ti volio Fifije, na primjer? Reci mi. Ja nisam znao doma koliko je FIFA dobra igrica dok je nisam počeo igrati. Hvala na 20 € da Bog da ti Isu Đelešanuhu podario. Ti sad reče, nećeš nikog ti Gara, pristani na FIFA-u. Reklamirati. Evo ovdje sama sebe slaga u 22 minute videa koji smo pregledali. Sad reče 1000 maraka reklamiranja, sad viče ja ću vam svima pomoći. Ko je tu glup? Ko je glup ovdje? Idi Bona, prvo bud se normalno, nek te čovjek iglom u bode, ko što kaže univerzal, esplodirat ćeš. Kamere, uzmite snimače, sjedi u auto, zapuci se na teren, natoči goriva i vidi kakav je posao, znači na točkovima od 0 do 24 da bi donio svoj hljeb, da bi donio hljeb svojoj djeci. Ja znam da vas mnogo radi u inostranstvu, znam da vas mnogo radi u Bosni, znam da mnogo crnačite i radite za onaj dinar. Mnogo nas u Bosni isto snima klipove za YouTube i niko ne krade humanitarne pare, mnogo nas. Kako god vi radite na poslu 8-9 sati, tako i ja radim. Vidite, ja neću. Kako god oni rade 8-9 sati na poslu, tako i ti radiš, samo što oni ne kradu humanitarne pare, a ti kradeš. Ću nikad pozvati, jednom se samo pozvao da se Krezi prijave i jednom da se prijave, kako se zove,
one informacije koje je iznosio Jugosloven. Ne, Aj, Krezo propo, ne čuje se više. Ima li još ko onako da bi se volio ko Krezo ponašat, da mu se ono ishod ne zna, ko ni njemu? Ima li još ko nek kreni? neću nikad pozvat Krezo, Krezavi, daj nam neki lajvić, iznesi nam mišljenja svoje. da se njima prijavljuje kanal. Znači, neću pozvat. Ali vi svi znate kako to funkcioniše bez da vas ja i pozovem bilo šta. Vas 500 prijavi jedan video i to je to. Na YouTube 8-9 sati. A kako se video sastavlja? Koliko ti treba vremena? Video se sastavlja onoliko koliko su glavi pametna. Nije to samo video sastaviti, evo ja došao. Za video treba snimati. Zato ste vi potpuni glupani u svakom videu, što treba mozga za video, jel de? Obrada, internet, kredit, gorivo i ostali. A to sve treba, evo. To isto sve treba i ljudima koji ne kradu humanitarne pare i isto im tako sve to treba i plaćaju, a ne kradu humanitarne pare. Isto sve tako kao u tebe. Ja ne trošim nikakav kredit na video, ne trošim nikakvo gorivo na video. Vi nemate ni intra za svoje videe i vi neku obradu radite. Ja stvarno nemam pojma o čem ti pričaš. Uzimaju montažera montažera imaju. Ovo radiš, šta god pojedinim ljudima, šta god radiš ne pašeš. Ako snimiš sirotinju, vidi kaže došao majku, jebo svoj, došao se. Pa moramo paziti. Prvo, nemoj to Rokušo propala psovat, to znači ne priliči jednoj dami i gospođi. A drugo, nakon što ukradeš humanitarne pare, krene ljudima ono sve smetat. Ali nakon toga, da to nisi, ništa im smetalo ne bi. Izi i kad kuhaš, razumiješ, mi moramo paziti da ne bi koga otrovali. Da ne bi eventualno koga otrovali sa splačinama koje vi pravite. Mi smo vidjeli ti pravite burek, meni ono više izgledalo kao čorbica burekovača. Bogat na njemu. Ako snimaš hranu, kaže gledaš. Ne mere doma prodavat se kao dama i gospođa i vikat jebo mater. To je moj posao, delikventa i seljačine, da vičem jebo mater. A to nije posao dame i gospođe. Što se pas, kaže, podigo, kaže, pokaziva hranu, do jučer nije imao šta jest. Ako snimiš pozitivnu priču, kaže, ošlo je opljačkat. Ja ne znam šta je sa vama ništa. Sa nama je to da nakon što jučer nisi imao šta jest, a danas daješ košćure narodu po TikToku, onda narod krene vikat jebo mater i krene sa narodom nešto bit. Ali tek nakon toga. Jeste vi to... Nije ništa sa nama. Niste samo trebali raditi humanitarne i sve to što vi snimate. Nana. Jel Nana ovo piše? Nano. 3CHF-a, hvala ti Nano. Nana. Hranu za mene je okej. Što vi kuhate, idete, pravite, to je sve okej. Ali onog trenutka kad ste ukrali, tad vam se sve natovarilo na vrat. I to će tako ostati. Svaki korak vam se prati. Totalno ovaj svijet je otišao, ja ne znam više gdje je otišao. Ja ne znam i dokle ću... Šta će biti sa Krezom? Pa nije ništa bilo, ljudi moji. Ništa se nije desilo, ništa bilo, nije. Život ide dalje, planeta se okreće. Dajte, molim vas, nije ništa bilo. Otišli su svi u PM, prvo gaćice u PM, pa onda svi. Ovaj svijet otići. A zašto? Zato što je se stvorila ljubomora među ljudima. Kako Hando i Zdina imaju kanal, ja nemam. Nepismeni, neškolovani, retardirani, ovakvi i onakvi imaju kanal, a ja završio srednju školu, fakultet, ja nemam. Imaš, Jarane, uzmi telefon, upali kameru, snimaj za YouTube od 0 do 24. Ako te mognem podržati, podržat šta. Ne mognem i neću i nisam te dužna podržati. U buduće, evo još ću jednom reći, svi oni koji mi pišu na Messenger, na WhatsApp i na Viber, da im napravim YouTube kanal, da im ja registrujem se, nikad više nikome neću pomoći YouTube kanal. Čekaj da ti napišem odmah na Viber. Ne mereš ljude ucjenjivati da im napraviš YouTube kanal pa da ti moraju davati pola zarade. To nije nikakva pomoć. To je kad si ti đubre pa ti daje bit nekom šef i iskorištavati ljude. A pomogne se kad im pomogneš pa oni sami da... Hare, 10 mjeseci imali šta nova? Sve po starom, prijatelju stari, hvala na 10 mjeseci. Na Viber, čekaj, gdje mi je? Viber. Hamdija. Samo zovi operatera. Gdje si Dubak, Morel, reklama kanala, dam ti kitu usta da me izreklamiraš. Dešad lajla hilo, tobe jarabi. Napisao. Tobe stakvin la. Jo, jesme Kad vidim ulilalo. da koji propada, ja ću ga gurt nogom da to nije. A zašto da to nije? Zato što nije zaslužio da ga ja... Hoćeš li ga gurnut nogom da tone? A treba te podržati da moraš što više ljudi gurnut nogom kad treba nutoniti. Treba tebi da snagu kako.
pomognem. Kogod bude zaslužio prema meni, da mu pomognem, ja ću mu pomoći. Toliko, znači, što se tiče današnjeg videa, nadam se da vas nisam smarala. Svima se zahvaljujem na pregledima, na lajkovima, na komentarima, na gledanju. Nadam se da ćete mi dalje nastaviti gledati. Da bih sektor 2,5 eura, te nam objasni šta je fazon Svista Clips kanalom. Svista Clips kanalom je fazon to da svaki jači youtuber u državi ima svoj Clips kanal, gdje izlaze najbolji momenti za ljude koji ne žele gledati 3-4 sata sadržaja, nego hoće pola sata, 4. I ja kao jedan od jačih, što vi kažete, valjda zaslužujem imati Clips kanal. Mislim da Hanifi džaba ne staji. Svi, znači, koji me poznaju uživo, zna kakva sam osoba, dobro sam ko hljeb, ali loša sam ko džavu, znači. Mi znamo da si ti samo džavu, a da si dobra ko hljeb, to ne znamo. Jer neko koji je dobar ko hljeb ne može krast. On gleda da pomogne, a ne da krade. Za dobro, evo ti krvi, za loše nemoj me dira, kad mi staneš na žulj, gotova sam, ne znam, znači ni ko sam i šta sam. Evo, ja sam ti stao na žulj, zatvorio tu družine, šta si uradila? Šta si uradila? Snimila Nisi klip. ništa. Niti Snimila možeš šta. kalap. To bi bilo, dragi moji gledalci, vjerni i pratioci što se tiče današnjeg videa. Svi like, svi zapratite i Nane Hajrija i gospođo Ševala, Robinson i Mira su završili snimanje što se tiče mog kanala. Toliko, dragi gledalci i pratioci, živim i zdravi bili, vidimo se u sljedećem videu. Eno, upade neko tamo, sigurno se Hamdo šlagirao, neko tamo trehnu sa strane, a idemo pogledati još jedan video od njih, vezano za Samira, kome je žena... Nećemo gledati Samira, nek mu je žena koliko hoće puta šta hoće. Ja bih ovdje završio sa današnjim temama, da mogu ići onaj klipat kontaž za Clips kanal, da šta će izići. Samo da...